बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं डॉक्टर मोहम्मद समीउर रहमान हूँ। सूरत अल-आराफ में अल्लाह ताला ने कौम लूत के बाद कौम मदियन के किस्से को बयान फरमाया है। दी प्रॉफिट सीरीज़ में आज हम जिक्र करने जा रहे हैं हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को मदियन की तरफ नबी बनाकर भेजा गया। मदियन के लोग काफिर थे, बुतों की और दरख्तों की पूजा करते थे। पेशे के एतबार से ये लोग ताजिर थे और ये लोग डाके भी डालते थे और ख़ुद भी कारोबार में मिलावट, हेरा फेरी और धोखाबाजी के माहिर थे। तमाम अंबिया इकराम की तालीमात में ये बात शामिल थी कि कौम में जहाँ भी खराबी देखते उसकी इस्लाह की कोशिश करते थे। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने भी कौम मदियन की इस्लाह की कोशिश की। अहले मदियन में मिलावट का रुझान बहुत ज़्यादा था, नाप तोल में कमी करते थे। अल्लाह पाक ने इस कौम के बारे में कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, और ऐका वालों ने रसूलों को झुठलाया था। ऐका वालों ने तो सिर्फ शुएब अलैहिस्सलाम को झुठलाया था, यानी सिर्फ एक नबी को झुठलाया था, जबकि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उन्होंने रसूलों को झुठलाया था। मतलब ये कि जो कोई एक रसूल को झुठलाता है, उसकी तालीमात से कुफ्र करता है, गोया वो तमाम रसूलों को झुठलाता है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को दावत देना शुरू की। अल्लाह पाक इस दावत को कुरान मजीद में बयान फरमाते हैं, और हमने मदियन की तरफ उनके भाई शुएब को भेजा। उन्होंने फरमाया, ए मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से रोशन दलील आ चुकी है, और नाप तोल को पूरा करो और घटाकर न दो, और ज़मीन में फसाद मत करो, ये तुम्हारे लिए फ़ायदा मंद है अगर तुम तस्दीक करो। और तुम सड़कों पर इस घर से मत बैठो कि अल्लाह पर ईमान लाने वालों को धमकियां दो और उनको अल्लाह की राह से रोको। मदियन के लोगों का मामूल था, वो तिजारती रास्तों के किनारों पर बैठे रहते थे। उनको जो काफ़िले आते थे उनको लूटते या फिर उनसे 10% वसूल करके फिर उनको जाने देते थे। अल्लाह पाक सूरत अल-आराफ में फरमाते हैं, और उस हालत को याद करो जब तुम तादाद में थोड़े थे, फिर अल्लाह ने तुम्हें ज़्यादा कर दिया। उनकी तादाद बिल्कुल थोड़ी सी थी, अल्लाह ताला ने बड़ी तेज़ी से उनकी तादाद में इजाफ़ा कर दिया। जब हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने कौम को अल्लाह से डराया तो कौम ने जवाब दिया, ए शुएब, क्या तेरी नमाज तुझे यही हुक्म देती है कि हम अपने बाप दादा के माबूदों को छोड़ दें और हम अपने मालों में जो कुछ करना चाहें उसको भी छोड़ दें? आज हमारे यहाँ ये भी गलत तसव्वुर आम है ना, कि हम अपने दुनियावी मामलात और लेन देन में मज़हब को साइड पे रख देते हैं, और हम समझते हैं कि मज़हब सिर्फ नमाज रोज़े तक महदूद है, जबकि हम कारोबार जिस तरह से मर्ज़ी करें। ये हमारे यहाँ भी ये गलत तसव्वुर पाया जाता है। मदियन के लोग हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की दावत का मजाक उड़ाते। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम कौम को समझाते कि देखो, तुम्हारे साथ भी वैसे ही मामला पेश ना आ जाए जैसे कौम नूह, कौम हूद, कौम लूत और कौम सालेह को पेश आया था। और कौम लूत तो तुमसे कुछ दूर नहीं। मतलब ये है कि कौम लूत तो तुम्हारे बिल्कुल नज़दीक थी, उन पर आने वाले अजाब से तो तुम अच्छी तरह वाकिफ़ हो। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम अपने रब से इस्तग़फ़ार करो, उसकी तरफ तवज्जो करो, यकीन मानो कि मेरा रब बड़ी मेहरबानी करने वाला और बड़ी मोहब्बत करने वाला है। जब कौम अपनी ज़िद पर डटी रही तो शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ज़रा ठहर जाओ, यहाँ तक कि हमारे दरमियान अल्लाह ताला फ़ैसला कर दें, और वो सब फ़ैसला करने वालों से बहुत बेहतर है। शुएब अलैहिस्सलाम ने पहले वाज़ो नसीहत की। जब कौम ना मानी तो साबका कौमों पर आने वाले अजाब से डराया, लेकिन उन्होंने किसी बात का असर न लिया। उल्टा कहने लगे, तू तो उनमें से है जिन पर जादू कर दिया जाता है, और तू तो हम जैसा एक इंसान ही है, और हम तो तुझे झूठ बोलने वालों में से ही ख्याल करते हैं। अगर तू सच्चे लोगों में से है तो हम पर आसमान से कोई टुकड़ा गिरा दे। मतलब ये कि ये लोग साबका अक़वाम के कुफ़ार की जैसी बातें करने लगे, जैसे वो अंबिया का इनकार करते थे। मदियन के लोग भी उसी रविश पर चल निकले। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम के सरदारों ने कहा
اے شعیب ہم آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو جو آپ پر ایمان لائے ہیں ان کو بستی سے نکال دیں گے، یا یہ کہ تم ہمارے مذہب میں پھر آ جاؤ۔ شعیب علیہ السلام نے جواب دیا، کیا ہم تمہارے مذہب میں آ جائیں؟ گو ہم اس کو مکروہ ہی سمجھتے ہوں۔ قوم کے سردار تکبر کرتے ہوئے مزید کہنے لگے کہ اگر تو اپنی دعوت پر ڈٹا رہا تو ہم تجھے مدین سے نکال دیں گے۔ جواب میں شعیب علیہ السلام نے کہا، اگر عذاب سے بچنا ہے تو میری بات مان لو۔ انہوں نے نہ صرف آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا بلکہ ان کا مذاق بھی اڑانے لگے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں پھر بھی سمجھایا تو کہنے لگے، اے شعیب تیری اکثر باتیں تو ہماری سمجھ سے ہی باہر ہیں اور تجھے اپنے اندر بہت کمزور پاتے ہیں۔ اگر تیرے قبیلے کا خیال نہ ہوتا تو ہم تجھے سنگسار کر دیتے، اور ہم پر تمہارا دباؤ تو ہے ہی نہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا، اے میری قوم، کیا تمہارے نزدیک میرے قبیلے کے لوگ اللہ تعالیٰ سے بھی زیادہ عزت والے ہیں؟ مطلب یہ کہ تم میرے قبیلے سے تو ڈرتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ کا تمہیں کوئی ڈر نہیں۔ اور فرمایا، اے میری قوم تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ اور میں بھی عمل کر رہا ہوں، اور بہت جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے پاس وہ عذاب آتا ہے جو اس کو رسوا کر دے گا، اور کون ہے جو جھوٹا ہے۔ تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ پھر آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ میرے اور میری قوم کے درمیان فیصلہ کر دے، اور تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ آخر کار فیصلے کی گھڑی آ پہنچی۔ اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو نجات عطا فرمائی، اور ان کی قوم پر عذاب نازل ہونا شروع ہوا، اور عذاب بھی کئی طرح کا آیا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہوا کو روک لیا۔ حالت ایسی ہو گئی کہ ہوا بالکل نہ چلی، گرمی تیز ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بستی سے باہر ایک بادل بھیجا، اس کے نیچے سایہ تھا۔ بستی کے سبھی لوگ اس سایہ میں جگہ لینے کے لیے بھاگے تاکہ گرمی سے بچ سکیں۔ آخر بادل کے نیچے پہنچ کر سب بیٹھ گئے۔ جو ہی وہاں پر سب کے سب بیٹھے، ان کے نیچے کی زمین ہلنے لگی، یعنی زلزلہ شروع ہو گیا۔ سب گھٹنوں کے بل گرتے چلے گئے۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور اس زور کی چیخ ماری کہ اس چیخ کی شدت سے وہیں کے وہیں سب ڈھیر ہو گئے۔ اور قوم نے خود ہی تو شعیب علیہ السلام کو کہا تھا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دو۔ بس اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ہی ایسا عذاب بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب ہمارا عذاب آ پہنچا تو ہم نے شعیب اور ان کے ساتھ تمام ایمان والوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات بخشی، اور ظالموں کو سخت چنگھاڑ نے آ پکڑا، جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہے جیسے وہ ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ اور آگاہ رہو، مدین والوں کے لیے بھی ویسی ہی پھٹکار ہے جیسی پھٹکار سمود پر پڑی۔ اہل مدین تو ہلاک ہو گئے، لیکن مدین کا شہر باقی رہا، اور شعیب علیہ السلام مدین کے شہر میں ہی مقیم رہے۔ پھر آہستہ آہستہ وہاں لوگ آنے لگے، اور یوں مدین شہر ایک بار پھر آباد ہو گیا۔ اب مدین کے اکثر باشندے ایمان والے تھے، اور یہی وہ شہر تھا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے۔